हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 फिफ्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 11 रे आज आम सिलेक्टेड 50 टी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा जाकि आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। वीडियो बाद स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। मो डिस्क्रिप्शन रे मोर कोर पेपर 11 कोर पेपर 12 एवं डीएससी 1 एवं 2 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि। सेठी क्लिक करिकि वीडियो गुडी को देखि नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हुंतु जहाँफल आपण क्लास रे पीडीएफ पाइपर और पेपर 11 12 डीएससी 1 2 ए सब पेपर रो पीडीएफ पाइपर से टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हुंतु। तो ये आसतु 50 टी मोस्ट इंपोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा। वीडियो बाद स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आछि, राजनीतिक दर्शन मुख्य रूपे देश अध्ययन करथाय, एटा होछि राष्ट्र अध्ययन करथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमे जेते बेले राजनीतिक चिंतन विषय चर्चा करू तेबे आमे देश परंपरा उपरे ध्यान केंद्रित करथाउ ना शास्त्रीय परंपरा उपरे आमे ध्यान केंद्रित करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनो एवं मैकिनटायर देश को दर्शन को शास्त्रीय परंपरा शेष पर्याय बोली मानछंती ना हेगले को दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश राजनीतिक चिंतन उपर अधिक निर्भरशील राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक आदर्शवाद प्रेरणा देश देथिले प्लाटो देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक वास्तववाद प्रेरणा देश को ठारू मिलिछि आरिस्टोटल को ठारू मिलिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरिस्टोटल को पॉलिटिक्स पुस्तक रे देशटारे विषय रे वर्णित होईछि सर्वोत्तम व्यवहारिक राष्ट्र विषय रे वर्णित होईछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा, केउं दार्शनिक मतरे आत्मा पाई संगीत और शरीर पाई व्यायाम शिक्षा सर्वश्रेष्ठ अटे ना प्लाटो कहिथिले। प्लाटो कोन कहले, आत्मा पाई संगीत एवं शरीर पाई व्यायाम शिक्षा सर्वश्रेष्ठ अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं बयसर समस्त बालक माननकु परिवार अलग करी दिया जाउथला एवं राष्ट्र नियंत्रण सेमानकु कठोर शिक्षा देबा पाई कठोर शिक्षा प्रदान कर जाउथला 7 वर्ष परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए प्लाटन को साम्यवाद को विविधता शत्रु बोली कहिसंती, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र वास्तव में कौन अटे ना भिड़तंत्र अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स रो शाब्दिक अर्थ कौन ना राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाटो आदर्श राष्ट्र को समुद्र कूल दूरवर्ती पहाड़ मझे प्रतिष्ठा पाई केउं पुस्तक लिखिसंती, एटा होछि लॉज पुस्तक रे लिखिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आसचु, डीसीबी ग्रंथ रे हॉब्स डैश को संज्ञा और स्पष्टीकरण प्रदान करचंती सार्वभौमत्व संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकर पारे पॉलिटिको पुस्तक रे हॉब्स डैश प्रकृति वर्णना करचंती मानव प्रकृति वर्णना करचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स को सिद्धांत ग्रंथ डैश थिला ना लेथिया थाना थिला, लेभिया थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स मनुष्य को एक डैश प्राणी बोली कहिसंती और सामाजिक प्राणी बोली कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स डैश प्रकृतिर एक अंधकार चित्र प्रदान करछंती ना मानव प्रकृतिर एक अंधकार चित्र वर्णना करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स को डैश राज्य रे सामाजिक संपर्क रे कोनोसी सूचना मिल नथिला, प्रकृति राज्य समाज रे आकर कोनोसी सूचना नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स को मतानुसार डैश एक सामाजिक चुक्तिर फलस्वरूप अस्तित्व को आसिला राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौम क्षमताधारी व्यक्ति को हॉब्स डैश बोली नाम देइछंती ना लेभिया थाना बोली नाम देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कोन आछी, काहाकू धर्मनिरपेक्ष नीतिर जनक भाव अभिहित करा जाय, माकियाभेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं धर्मगुरुंकर प्राधान्य हास करबाकू जाई हॉब्स जातिभित्तिक राष्ट्र गठनर मूलदुआ पकाइथिले ना पोमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेउठारे साधारण क्षमता न थाए सेठारे आईन न थाए, सेठारे आईन न थाए जेउठारे आईन न थाए सेठारे न्याय न थाए, ए उक्तिटी किए कहिथिले ना हॉब्स कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए तांको जीवन इतिहास लिखिसंती जे मोर मा एक समय रे दुई जम संतान जन्म देथिले ता मु ओ भय बा आशंका राउच हॉब्स कहिथिले।
ଏ ଘଟଣା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହବ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ମା ଏକ ସମୟରେ 2 ଯମଜ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭୟ ବା ଆଶଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିପାରିବ ମାର ଏବଂ ଯାହା ତୁମେ ଲୁଟି ପାରିବ ଲୁଟ? ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରକୁ ବାଘର ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ହକ୍ସଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନିହିତ ରହିବ ତେବେ ତାହା କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ ଆମେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ବାସ୍ତବ ଉତ୍ସ ଅଟେ? ଜନସାଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ସୀମିତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ତାହାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ ବାସ୍ତବ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ରାଜା ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ମତରେ 2 ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ଚୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଜନମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଆଇନ ଶାସନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅଟେ? ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ସୀମିତ ଅଟେ? ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଅଧିକାର ସୀମିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ନା ଆଇନ ଶାସନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନା ଜନମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଅଫିମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ମାର୍କ୍ସ ମତରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ବସ୍ତୁକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ? ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ବସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦର ଏକ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଅଟେ? ନା ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମିଲ୍ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମିଲ୍ ତର୍କ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସ ଶ୍ରମତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବଳକା ମୂଲ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ଆଣିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ହେଗେଲଙ୍କ ଲେଖନୀରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 50ଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।